হুজুর কি দুর্গা জি আগো যদু বঞ্চার পুয়া মুহি মাই গো সমাপত জিয়া তুই গো সমাপত জিয়া তুই রে লাগালা পুত্র ওটা পিওটা মুহি বসমিনি দাতি গো তুই তুলসী জানারি করা মাই গো মনা মত প্রভুর দেখি তোটি বাজা মতে যাও তুমি রাগত বদনা মতে কিনা রাখা দে করো मोर मामा जसोदा तुम्हार बापा ना 9000 है तुम्हार माता है 10000 19000 19000 है ए मा इ बेलगार हे धाबा चल खुली जे बंद हिवा जे आरो फले डुगरी तले दे न खुली कहां धाबा गुटे 19000 ती धाबा गुटे खुली देता नंदो राजा बो मोर अपा ना नंदो राजा 9000 गुटे ए मा तुम्हें नंदो राजा को हां तुम्हार माता ना जसोदा कहे तो अगर तुम्हार ना कहना मोर ना श्री कृष्ण ब्रो तुम्हारा कहना भाई श्री कृष्ण चंद्र नहीं से बोथेबा श्री कृष्ण ओहो ताकोन ना श्री कृष्ण परे बेरे तुम्हें कहना है आमा मुई तो मोर कथा नहीं जानू के बाबू ना कृष्ण चंद्र है मोर ना 14 15 जे तुम्हार बापा ना कहना को मोर बापा ना हाडू खारू तुम्हार माता ना हाडू आड़ू वाह तेरा मन उसे क्या बात कथा हुई कथा नहीं कहू चल और तुम्हार ना कहना को हां तुम्हार ना कहना डोडू ओला धुरू वाह ना मने बाती कर रखी छे अपना समय आगो आगो हां तुम्हें जे की प्रकृति हां नंद जसोदा करो को है गो साक्षात तुम्हें स्वयं भगवान है गो जे की गोलोक बिहारी गोलोकपति वैकुंठपति हां चराचरपति सृष्टि करतो हां तो तुम्हें है लक्ष्मीपति है जे द्वापर जुगे नंद राजा घरे जन्म है गो भल कथा मान हां मानू को हां जे राजा घरे काय खोजा दुका हां जे निसरति पर भतिष्ठ नहीं तो एबा आ बताऊ बापा सारा रेलगाड़ी का पहुंच ही गला साइकिल पंचर ही गला को मा चली चली आइलो कुकरा दुकान रियल पे पूरा যদি তুমি গোপপুর আসি છો हां তুমি নন্দ যশোদা করো है गो তুমি গোপপুর কথাটা পছরে ভাবো বে हां जानी छोला जानी छोड़े पामो ने जानी छोटा घर का जीव बस যদি নি জানি সবাই দেখো কইবো हाय ले जान चला कपाल खुल दो জানি সবাই पामो पामो কইবো है मोर को होशियार वाला का हेला के हुसिया बनी डेढ़ पुलिया से 3 दिन तेरे होता फुटिया बोल सुका है पंचर की भागी जी मुई আজি বহুত দিনে ভেট পড়ি আছে ভাল সানমা আজি গো বহুত দিনে মাও গো আজ পাটিকে লাগুছিলা আগো সূচি বন্ধ হই মন করু দেই শুন দেব নারায়ণ কোথায় কো আজি না পচারি মুহি কোথায় কো আজি গো পচারি মুহি বলিছি মোহর মধ্যে আজি বহুত দিনে আজি বহুত দিনে आगो परीक्षार प्रति करती विनती लोक देव कुमने परीक्षा तो आहार काना करिथिले आगो परीक्षार प्रति करती विनती लोक देव कुमने
আগৈ গোপৰ চৰিত্ৰমা বাবু গণীয় ভাৱ অৰ্থ তুমি কহন কৰি কপট যে গেলা শ্যাম ঘন উত্তৰ দেৱ କରୁଛି প্ৰশ্ন উত্তৰ দেৱ କରୁଛି প্ৰশ্ন যে গেলা শ্যাম ঘন আগো গোপ বৃন্দাবন কেতে কোষ ত্রিনাগ কেতে যে গোপী গোপাল গোপরু মথুরা কেতে আয়তন কেতে যোজন কেতে কোষ থিলা সে রাস্তা আগো গোপ বৃন্দাবন কেতে কোষ থিলা গো কেতে যে গোপী গোপাল আগো গোপপুরতে বাবু গো কেতে লক্ষ্য ঘর আগো গোপপুরতে বাবু গো কেতে লক্ষ্য ঘর তহি থিলে কেতে গোপাল গো কেতে পত্রে গাই সন্তুষ্ট হই রাধা এবং বাণী এবং কৃষ্ণ এবং ঢোলে কলারে হসি উঠে ভারতীয় মুদ্রা অর্পণ করে বলনন্দগার প্রভু গণেশ্বর বিদ্যার বুদ্ধি দেবে বলনন্দগার রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কর দুঃখ কৃষ্ণ করিবে বলনন্দগার দেবী সরস্বতী কণ্ঠে বসে বিরাজমান করিবে বলনন্দগার মা দক্ষিণ কালী ছত্র আড়ে দেবে বলনন্দগার বলে প্রেম সে মাম গো হরি হরি বল আগো গোপ বৃন্দাবন কেতে কোষ থিলা গো কেতে যে গোপী গোপাল গোপপুর গো কেতে লক্ষ্য ঘর তহি থিলে কেতোটি গোপাল কেতে বনরে গাই তুমি চরাও তিলটি গাই তুমি চরাও তিলটি গাই গো কেতে বনরে গাই